इस वक्त हम आए हैं क्वेटा के डिस्ट्रिक्ट जेल में। मोमिन खान, आपका केस कौन सा है? बस यारों दोस्तों की वजह से हम इधर फंस गए। सर मैं 9C के केस में दोस्तों ने हम लोग को ब्रेन वॉश करके इस रास्ते में लाया, जो हमसे एक बड़ा गलती हुआ। आप तामिरनो से अपना सेकेंड ईयर क्लियर किया मेडिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर एक पेशेंट है जिनको जंजीरों से बांधा गया है। उनकी बीमारी ये साइकेट्रिक पेशेंट है, शेज़ोफ्रेनिया कहते हैं हमारे मेडिकल में। किस केस में आए थे? बस सर थोड़ा पुलिस के साथ थोड़ा ज़ातियात हो गई, उन्होंने फिर मुझे मेरे ऊपर पीछे जो है ना मुंशियात वगैरह रखते हैं। जो गलत काम होता है उसका अंजाम भी गलत होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल प्रेस टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुशहाल खान। इस वक्त हम आए हैं क्वेटा के डिस्ट्रिक्ट जेल में। जेल का नाम सुनते ही लोगों का जो है वो दिल खौफज़दा हो जाता है, और जेल के साथ जो है वो जेल की दुनिया एक अलग दुनिया है। जेल में जो है वो मुख्तलिफ़ कैदी यहाँ पे मौजूद होते हैं, और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जेल के अंदर की ज़िंदगी कैदियों की ज़िंदगी सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर आए हैं जेल की अंदर की दुनिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर कैदी कैसे रहते हैं, कैसे वक्त गुजारते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, एजुकेशन के हवाले से क्या सिस्टम है, हेल्थ के हवाले से क्या सिस्टम है, यहाँ पर वो माहौल कैसा है। ख़ुसूसन बच्चों की अगर मैं बात करूं, जो बच्चा वार्ड है यहाँ पर जो है वो 18 साल से कम बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए क्या सहूलियात है, क्या माहौल है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जो ये मेन गेट आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है। नाज़रीन, जो ये आप देख रहे हैं ये नए कैदी आए हैं और यहाँ पर काउंटर पर अपना सामान जमा करा रहे हैं। जब ये जेल से वापस निकलेंगे तब अपना सामान वापस रिसीव करेंगे। नाज़रीन, जो ये आप 3 बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये भी अंग्रेज़ दौर की बनी हुई हैं, और साथ में जो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे लगे हुए 24 घंटे यहाँ पर कैदियों की निगरानी की जाती है। जी, इस वक्त हम क्वेटा के डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं, और हम आगे आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। किचन हुआ, लाइब्रेरी या टेलर, इसके अलावा जो है कैदियों के लिए मज़ीद जो सहूलियात यहाँ पे फराहम की जाती है, हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे। जेल के अंदर की दुनिया के कैदी यहाँ पे क्या महसूस करते हैं। हमारे साथ अब्दुल रसूल साहब मौजूद है, असिस्टेंट सुपरडेंट। अब्दुल रसूल साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कैदियों की तादाद कितनी है? कैदियों की तादाद जो है 1050 और हमारे कैपेसिटी जो है 472 का इस टाइम ओवर पॉपुलेशन है। कैदियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि 472 के बजाय 1050 या 1100 कैदी है हमारे पास इस वक्त। अच्छा, तो फिर आप कैसे संभालते हैं? तो डबल हो गई क्या? डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन बस मैनेज कर रहे हैं। प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो है बहुत। अच्छा अब्दुल रसूल साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो बैरिक में जो कैदी मौजूद है वहाँ बैरिक से निकालने की मतलब जो टाइमिंग है, कब निकाला जाता है वापस, कब बैरिक में भेजा जाता है, क्या टाइमिंग है? जेल खुलने और बंद होने के मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ टाइम है। अच्छा। सुबह जैसे नमाज अजान होता है तो उनको खोलते हैं नमाज के लिए, उसके बाद शाम असर का जैसे नमाज होता है जमात पढ़ के उसके बाद इनका गिनती बंद होना शुरू हो जाता है। तकरीबन इस मौसम में 6 से 6:30 बजे तक क्लोजिंग हो जाता है। सर्दियों में फिर मौसम के हिसाब से टाइमिंग कम होता है। टाइमिंग कम होती है। अच्छा अब्दुल रसूल साहब, यहाँ पे कोई ऐसा कैदी है जो कि गरीब हो और ज़मानत के जो पैसे यहाँ पे जब ज़मानत होती है उनकी, तो उनके जो पैसे जमा कराने का वो उसके पास पैसे नहीं होते, तो यहाँ पे ऐसे कैदी मौजूद हैं? इस तरह के काफ़ी कैदी हैं हमारे पास। अच्छा। कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं और मौजूद भी हैं, मज़ीद जो आ रहे हैं जा रहे हैं। इस तरह के मुखियर हज़रात है जैसे NGOs वगैरह है, उनकी तरफ से इनका बहुत हेल्प होता है। जिन कैदियों को वकील नहीं है उनके लिए इनायत खान कासी साहब हैं,
जी जी। वो एडिक्वेट उसका अपना चैम्बर है। अक्सर हम लोग यहाँ से 50, 30, 40 वकालतनामे बना के उनको दे देते हैं, वो उनका मुफ्त में केस अपनी तरफ से चैम्बर की तरफ से लेते हैं। वैसे मलिक इनायत ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी करा है, मतलब कौन से काम यहाँ पे करा है? इनायत खान ने यहाँ पे ये जो आप टफ्टाइल देख रहे हैं, ये भी उसी ने लगवाए हैं। ये जो कलर करवाया सारा जेल को, अच्छा। इनके लिए पानी वाले मोटर वगैरह, बिजली का जो सामान है, इलेक्ट्रिशियन का, और किचन के लिए काफ़ी सामान दिया है। बाहर कॉलोनी में रिहाइश के लिए 3 क्वार्टर उसने बनवाए हैं हमारे कॉलोनी के लिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो सर यहाँ पे जो है वो जेल का माहौल एक अजीब सा माहौल होता है, यहाँ पे लोग कैद होते हैं, तो ऐसे कैदी यहाँ पे है जिन्होंने भागने की कोशिश की है, कामयाब हुए हैं, नहीं हुए? कैदियों का तो काम यही, अक्सर जो क्रिमिनल माइंड है उनका काम यही है कि भागने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन आज तक शुक्र है कामयाब नहीं हुए। कामयाब कोई भी नहीं हुआ? कोई भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने मंशियात का सुना है कि कैदियों को यहाँ पे मंशियात पहुँचाई जाती है, मतलब इसमें कितनी हकीकत है? मनशियात ऐसे यहाँ पे जो समंगली रोड है हम लोगों का, यहाँ से उसको जेल की ज़बान में जहाज़ बोलते हैं, टाइप में कोई चीज़ें मनशियात वगैरह लपेट के गेंद की तरह अंदर फेंक देते हैं। अक्सर पकड़े जाते हैं, लेकिन कभी कभार वो मिस भी हो जाते हैं क्योंकि रशकश की वजह से। मंशा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है? ड्रोन जो आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं। इस तरह फेंक देते हैं गेंद की तरह। हाँ, तो सर ये कैसे, मतलब फिक्स उसी बैरक पे आके जो ये इस तरह, क्योंकि वो जो फेंकने वाला है वो खुद भी यहाँ पे कैदी रहा है, उसको अंदाजा है कि मैं फलाने जगह से फेंकूंगा तो फलाने बैरक में या फलाने तनाई में जाके पहुँच जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो एक तो मुलाकात फ़ोन की होती है, दूसरी मुलाकात सामने बैठ के, उन मुलाकात की टाइमिंग क्या है? मुलाकात हुई फ़ोन वाला, ये इंटरकॉम पे है जो शीशा है। वैसे आप नहीं मिल सकते? नहीं, गले नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला नहीं, सकते? वो अगर पेशी पे मिल सकते हैं, यहाँ पे नहीं, इस चीज़ का इजाज़त नहीं। मुलाकात की टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है। 2 बजे तक है। और कैंटीन की जो यहाँ पे लोग अगर कोई अपने खर्चे से कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो उनके लिए मैंने सुना है कि जेल के अलग पैसे होते हैं या टोकन होते हैं? वो टोकन नहीं होता, इनके पैसे इनके अपने जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं खुद जमा करते हैं बाहर, तो उनको जेल की तरफ से एक रसीद दिया जाता है। अच्छा, तो रसीद पे अगर 5000 फ़र्ज़ करो तो कोई चीज़ लेगा, उससे कटौती करते जाएंगे, मतलब 100-200 का लिए वो काट देंगे, फिर उसके बाद मजीद कटौती होता जाएगा। अच्छा, कैंटीन की वो रसीद उसका प्रॉपर्टी है, प्रिजनर प्रॉपर्टी। अच्छा, जो कीमतें हैं कैंटीन की वही बाजार मार्केट की है या मार्केट शेड्यूल लगा हुआ है? अच्छा, वही जो बाहर जो मिलता है उसी कीमत हुई है। अच्छा सर, अभी अब आप हमें क्या दिखाएंगे आगे? आगे अब भी जाएंगे, मजीद जेल देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे। अच्छा। 8 क्लास है, प्लम्बिंग है, और क्या कहते हैं किचन देखेंगे, टेलरिंग शॉप है, कंप्यूटर रूम है, लाइब्रेरी है, और जुवेनाइल वार्ड देखेंगे, वहाँ पे 8 क्लास है उसको देखेंगे। जुवेनाइल वार्ड में भी कई कंप्यूटर क्लास है उसको देखेंगे। चले, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रसूल साहब है, तो हम आगे जेल के अंदर जाएंगे और मज़ीद जो यहाँ पे चीज़ें वो देखेंगे। नाजरीन, जो ये कैदी आपको नज़र आ रहा है जिसे जंजीरों से बांधा गया है, ऐसा क्यों है? जेल में जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है। जी, इस वक्त हम जेल के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं। यहाँ पे मज़ीद पेशेंट्स है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, तो उनसे इन पेशेंट्स के बारे में पूछेंगे कि ये कौन से पेशेंट है और यहाँ पर क्यों रखे गए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर मुनीर अहमद महंगा। मुनीर साहब, आप ये बताइएगा, यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ चंद पेशेंट को जो है वो जंजीरों से बांधा गया है, चंद पेशेंट जो है दिमागी मसाइल का शिकार है। तो सबसे पहले आइए चलते चलते बात करेंगे। सबसे पहले इस पेशेंट के बारे में बताइएगा, इसकी बीमारी क्या है? ये हमारे साथ पेशेंट है, इसके साथ बीमारी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इनका ज़्यादा होता है, और डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस हम ऐसे कहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट है इसका। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सैयद ज़ैद अली शाह। अच्छा, सैयद ज़ैद अली शाह साहब, ये बताइएगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ मसाइल हैं यहाँ पे डॉक्टर्स का रवैया या स्टाफ का? नहीं, मेरा तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये बाकायदा मेरा रोज़ाना BP चेक होता है, और दवाइयाँ वगैरह भी इन्होंने दी हुई हैं। अच्छा, आप आए किस केस में? मैं सिविल सूट में आया था। अच्छा, ये कौन सा केस होता है? ये लेन देन का जो केस नहीं होता उसमें। किस चीज़ का लेन देन? चेक वगैरह का। किस चेक का? ये मेरा अपना ज़ाती बिज़नेस था यहाँ पे। तकरीबन मैं 2016 में मुझे तकरीबन 3.25 करोड़ का लॉस हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके तमाम मसाइल हल करे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक पेशेंट है जिनको जंजीरों से बांधा गया है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है? इनकी बीमारी ये साइकेट्रिक पेशेंट है, शेज़ोफ्रेनिया कहते हैं हमारे मेडिकल में। ये एक क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है दिमागी, तो इसका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा। अच्छा, तो इसको मैंने रेफ़र किया था वहाँ पे साइकेट्री, वहाँ पे भी इसको हम लोग तकरीबन हर महीने फॉलोअप के लिए वो करते हैं, तो मेडिसिन ये ले रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे 1 नंबर वार्ड जो था, 1 में जो था, वहाँ पर एक बार यहाँ पे मेडिसिन की काफ़ी किल्लत है, प्रॉब्लम है, तो कहाँ से आई है?
जी हमें यहाँ पे बिल्कुल किल्लत है मेडिसिन की, बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है जी। तो इस तरह मरीज़ों का अगर मेडिसिन नहीं दिया जाएगा या इंजेक्शन नहीं जाएंगे तो और ख़राब होंगे, तो फिर अगर मेडिसिन नहीं है तो फिर कैसे आप निज़ाम चला रहे हैं? तो हम लोग अरेंज करते हैं खुद, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी हमारे जो स्टाफ है वगैरह हम लोग खुद करते हैं। और NGOs का ताउन भी है आपके पास, आपके साथ? जी उनका तावन भी है। अच्छा, तो ये पेशेंट कब तक इसी तरह बंदे रहेंगे? ये जब तक कल इसने वो किया था, थोड़ा सा एजिटेशन किया था, शोर शराबा, तो उसको हम लोगों ने वो किया, जब ये नॉर्मल उसमें होता है तो हम लोग इसको खोल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर गार्ड्स वगैरह या पुलिस वगैरह मौजूद होते हैं, खुदा न खास्ता अगर इस तरह हालात बने? 24 घंटे मौजूद है। अच्छा, 24 घंटे मौजूद। सबको। अच्छा, ये आए किस केस में? ये उस टाइम वो नॉर्मल थे या अब नॉर्मल नहीं है? उसी टाइम से ये इसी तरह। अच्छा, नॉर्मल नहीं है। तो उसका केस लवाहिकीन या इसके घर वाले कोई आते हैं इसको देखने के लिए, इसी तरह पड़ा हुआ है? आते हैं इसके घर वाले, पूछते हैं? जी जी पूछते हैं। चले ठीक है डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं और मज़ीद बातचीत करेंगे। चले। जी, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल रसूल साहब। ये हमें बताएंगे कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या सहूलियात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रसूल साहब, ये कौन सी जगह है? यहाँ पे मैं मशीनरी, काफ़ी अच्छी मशीनरीज है यहाँ पे। ये जेल वार्ड है, इसे हॉस्पिटल वार्ड है, और ये डेंटल क्लिनिक है। ये तकरीबन 1 साल से कुछ ज़्यादा हुआ इसाक साहब ने, जो कि हमारे सुपरिटेंडेंट साहब है, उसने खुद अरेंज करवाया अपने दोस्तों से या इधर उधर से मुखिर हजरात से। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे ये चीज़ नहीं था। अच्छा, इसाक साहब से मतलब अपने जेब से उन्होंने ये तमाम? कुछ अपने जेब से, कुछ मुखिर हजरात से, कुछ अपने दोस्तों से, उनसे अरेंज करवाया। तो क्यों गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं? की तरफ से फंडिंग नहीं था इस चीज़। तो क्यों फंडिंग? जेल बहुत अहम जगह है, यहाँ पे लोगों की, कहा जाता है कि जेल में लोगों की तरबियत होती है। हॉस्पिटल था लेकिन ये डेंटल क्लिनिक नहीं था हम लोग के पास। पहले अगर कोई मरीज़ होता था सेवल या BMC हम लोग लेके जाते। तो यहाँ पे डेंटल के जो पेशेंट है वो ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा। चले ठीक है, आगे भी आपसे बातचीत चलती रहेगी, हम मज़ीद भी कैदियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। नाज़रीन, ये जो बैरक आप देख रहे हैं ये पढ़े लिखे कैदियों के लिए है जिनसे कुछ जुर्म सरजद हुआ है। यहाँ पर ऐसे भी बैरक मौजूद हैं जहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम है, यहाँ पर हमें जाने की इजाज़त नहीं मिली। जी, इस वक्त हम बच्चा वार्ड में मौजूद हैं। ये आप बच्चों को देख सकते हैं, यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जुर्म क्या था, किस केस में आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे माहौल कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोमिन खान। मोमिन खान, आपका केस कौन सा है? 302 है सर। 302 है जी। तो क्या हुआ था, कैसा हुआ था? लड़ाई हो गया, यार दोस्तों ने एक बंदे को मारा, बस यारों दोस्तों की वजह से हम इधर फंस गए। आप ही मौजूद थे? जी, लड़ाई लड़ाई में मुझे था, मगर उस बंदे को हमने मारा नहीं। अच्छा, यारों ने मारा। 26 महीने से इधर ही। 26 महीने? हाँ। अच्छा, ट्रायल चल रही है? हाँ जी, केस चल तो रहा है। आप जेल के जो इंतज़ामिया है या जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप देखते हैं, आप मुतमईन हैं सबसे? जी, खाने पीने जेल की तरफ से कोई टेंशन भी नहीं, जेल वालों से हम लोग खुश है। अच्छा खाना देता है, अच्छा जगह दिया, अच्छा पंखे, हर चीज़ मौजूद है। कोई ऐसी जो हो वो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है, जो नहीं मिल रही हो, जो आपकी शिकायत है, कोई है? नहीं, कोई शिकायत भी नहीं जेल की तरफ से। आप पढ़े लिखे हो? जी, पढ़े लिखे। कौन सी क्लास तक पढ़े? 5 जमात तक पढ़े। 5 जमात जी। तक पढ़े। यहाँ पे पढ़ाई करते हैं आप? जी। कब करते हैं? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मास्टर के साथ बैठता है,
फिर पेंटिंग में जाता है, आर्ट क्लास में। जी। अच्छा, यहाँ पर वार्ड के अंदर अगर सर्दी हो तो फिर गैस का कोई बंदोबस्त है? गैस भी, जी जी, अभी तो गैस मैं भी, देखा था पंखे तो सारे पंखे बल्ब हर चीज़ है। नहीं, पंखे तो अभी सारे बंद हैं। बंद है इस टाइम, हम लोग बाहर है ना, फिर जब अंदर जाता है पंखे हर चीज़ चलाता है। अच्छा जी जी। और टाइम पास के लिए दोस्तों के साथ कुछ खेलते हैं? हाँ, इसके चक्का मक्का शायरी- खेलता है, चक्का चक्का मक्का गाना जैसा। वगैरह गाते हैं? गाना LCD भी लगा हुआ है। नहीं, आप खुद गाते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा यार दोस्त को बिठा फिर गाने वाने अच्छा, भी कोई सुनता टपा है। मपा पुष्टो का आता है आपको? जी जी। आप सुनाते? ठीक है, तो यार दोस्त सुनाता है हम। अच्छा, कौन से दोस्त सुनाते हैं? अरबाब जंजीब। अच्छा, जंजीब सुनाते हैं। तो जंजीब से हम बस टपा भी पूछेंगे। वैसे आपसे एक दो सवाल और करने, आपके वालिद और वालदा हयात हैं? जी जी, मुलाकात में आता है। कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई है, 4 बहन। 3 भाई है, 4 बहन। तो आपके वालिद वालदा हयात है, भाई बहन भी है, तो आप से ये जो हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता। बस। तो आप उस वाक़ये पे या उस वक्त पे आप पछता रहे? जी जी। अच्छा। हाँ, हम शमान है इसके यारों दोस्तों के साथ बैठता था, हम उस पर शमान है बस। तो स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे हैं, जी, क्या जी। पैगाम देना चाहेंगे? जज्बात पे काबू रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, लड़ाई से परहेज करना चाहिए? क्या पैगाम लड़ाई देना से चाहिए? परहेज करेगा, बस सब्र करेगा इधर। अच्छा। अल्लाह निकाल इंशाल्लाह, इंदा ऐसा काम नहीं करेगा, गलत लोगों के साथ नहीं बैठेगा। अच्छा। हाँ। और बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त नाजरीन हम आगे चलते हैं। जैसे भाई ने कहा कि यहाँ पर जो है वो टाइम पास करने के लिए हम लोग गाते भी हैं, लूडो भी खेलते हैं और भी इस तरह बहुत चीज़ें खेलते हैं। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद है, सुना है आवाज़ भी अच्छी है और गाता भी अच्छा है। तो आप देखेंगे कि गाता अच्छा है या बस गुजारा है। आपका नाम? जंजीब। जंजीब खान, आप कब से यहाँ पर हैं? हमारा तकरीबन 18 महीने होते हैं। 18 महीने होते हैं। केस कौन सा है आपका? 302। 302 आपका भी है? जी। तो क्या वाक़या हुआ था? वाक़या बस हम लोग, एक बात कभी पता नहीं है, केस हम लोगों को ऊपर लाया। हमारा वो भी इधर है लेकिन हम भी इधर है, बस दोनों पर अच्छा। केस किया। मतलब कुछ ना कुछ गलती तो आपकी होगी, लेकिन आप पछता रहे? हाँ या मतलब पछता रहे जो वाक़या हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? पशेमान है आप? हाँ, क्यों पशेमान नहीं है। अच्छा, पशेमान है आप। चले ठीक है, आपसे तो हम आए थे गाने के लिए, तो आप गाना गा सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं गा आप सकते। सुना दे गाना जो भी आपको पश्तो में पसंद हो, बोल। पश्तो, उर्दू, अरबी, पश्तो में तुर्की, जो भी आपको पसंद हो। बोल। पश्तो में बोल। पश्तो में गा। मावता गर्जो जोड़ा पुर किबरा लमड़ा खोला यार पर रोजो पे कई काश कई टच मोबाइल मागोश्ती और देवा हादालात राखलास की गुल पजमानात स्पिन काली बंद का सरकार वोस दहर शैस्ता पगाल زوم کشین دی ویزما چلوار سی درد پر زړه گالما. زبردست. سپین کالی بند کا سرکار د دې معنی څه ده؟ بس نو سپین کالی مطلب ته کم سرکار سره کم سپین کالی خبره کوي؟ بس په سپین کالی بند کا اې سپین سرکار کالی د کېدیان والا کالی خو نه شي؟ یا اچھا دا بیا بله د بار سندره ده. او. اچھا څه پیغام ورکوي خلکو ته؟ بس خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د مور د پلار په کول کوي پر غلطه لار مه ځئ. بس موږ په دا ځای کې دا ځای څه مو یوه پیدا نه دی لیدلی. خپل د مور پلار په کول کوي یارانو دوستانو سره مه ګرځئ. او جی یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک بھائی کھڑے تھے، ان سے ہم نے پشتو میں بھی بات کی اور خوبصورت سا گانا بھی اپنے خوبصورت آواز میں پشتو کا گایا. تو ہم یہاں پر ایک دو بچوں سے اور بھی بات کریں گے. میں یہاں پہ شاعر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جیل میں جو ہے وہ لوگ شاعر بھی بن جاتے ہیں. تو سنا یہ جاتا ہے کہ جیل میں یہاں پہ لوگ خراب بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن شاعر بھی بن جاتے ہیں. یہاں تک جب بھی جن لوگوں سے میں نے بات کی سب جو ہے وہ جیل کی مطلب جو انتظامیہ ہے ان کی تعریف کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کھانے پینے کا جو بھی انتظام ہے ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ قیدی بھی آخر انسان ہے. تو آگے چلتے ہیں، مزید لوگوں سے بات کریں گے.
नाज़रीन, ये जो खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं, मुझे हैरानगी भी हुई और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। जेल में ऐसा माहौल कम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है जो छोटे बच्चों को जो है वो आर्ट सिखाया जाता है। वो बच्चे जो जेल में जो आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, उनको जो है वो जेल की तरफ से या जेल की इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो आर्ट सिखाया जा रहा है। जी, इस वक्त हम यहाँ पे जेल में मौजूद है, बच्चा वार्ड। यहाँ पर जो है वो कम उम्र जो बच्चे हैं यहाँ पर जो है उनको रखा जाता है जो 18 साल से कम हो। तो हमारे साथ एक भाई है, बच्चा है, वो हमारे साथ बैठा है, तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम सलमान बलूच। आपका नाम सलमान बलूच है। तो किस केस में है? सर मैं 9C के केस में, चर्च के केस में। चर्च केस में, मंशियात के केस में? जी सर। तो कहाँ पकड़े गए आप? सर मैं सदाबाद टर्मिनल के सामने पकड़ा गया। अच्छा जी सर। तो कब से यहाँ पर है? सर 1 साल 7 महीने से मैं यहाँ जेल में कैदी हूँ। तो ट्रायल चल रही है आपकी? जी सर। तो ज़मानत क्यों नहीं हो रही? सर बात इस तरह है कि 9C का जो केस है इसमें बेल बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को। बस शायद हमसे एक बहुत बड़ा गलती हो करके हम दोस्तों ने हम लोग को ब्रेन वॉश करके इस रास्ते में लाया, जो हमसे एक बड़ा गलती हुआ। पढ़े लिखे हैं आप? जी सर, मैंने तामिरनौ से अपना सेकेंड ईयर क्लियर किया मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो माशाल्लाह पढ़े लिखे, तो फिर मतलब क्या सोच के आप इस तरफ आए? सर बस आजकल जो हम लोगों का माशरा है ना, इंसान जो माहौल को देखकर, अपने सोसाइटी के लोगों को देखकर जो गलत माहौल में उठना बैठना उसका होता है, इसी वजह से जो है ना उसका माइंड चेंज होकर दोस्त सोसाइटी जो है ना उसको एक गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो आपके दोस्त जो जेल से बाहर हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके दोस्त या उनके अलावा जितने भी हैं कि ये मंशियात के केस जो कर रहे हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं बलूचिस्तान के सब ये जो ड्रग्स डीलर होते हैं, मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो गलत काम होता है उसका अंजाम भी गलत होता है। हालांकि मैं एक स्टूडेंट बंदा था, जो मेरा वालिदा और वालिद ने तुर्बत शहर से मुझे भेज दिया था यहाँ पढ़ने के लिए। मैं जब वहाँ से यहाँ पढ़ने के लिए आया, लेकिन मैंने वो लोगों की उम्मीदों पर जो है ना बहुत ख़राब कदम मैंने उठाया। आप खुद तो नशा नहीं करते? नहीं सर, मैं खुद नहीं करता। और मैं बाहर के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाद हम लोग अपने माशरे को, अपने सोसाइटी को फ़ायदा अगर जितना दे सकते हैं देवे, लेकिन गलत काम जो होते हैं, ये जो ड्रग्स जैसा होता है, इससे अलावा जो चोरियाँ होता है, जो लोग मर्डर करते हैं, बाद ये चीज़ों से हम अपने माशरे को पाक और साफ क्या बनाएं। सीखा यहाँ पर जेल आके आप? 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आप यहाँ पर हैं, तो क्या सीखा? मतलब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, पहले जो जिस तरह मेरे अंदर जो गलतियाँ था और मैं जब कुछ पता नहीं था ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जब मैं इधर आ गया, उस्ताद साहबा, जेल इंतज़ामिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लोगों ने हम लोगों का बहुत खिदमत करते हैं और हम लोगों का बहुत ख्यालदारी करते हैं। उस्ताद साहब हम लोगों का आते हैं, टीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर के क्लासेस भी होते हैं, इससे अलावा हम लोगों का आर्ट के क्लासेस भी होते हैं। जो ड्यूरेशन क्या है क्लासेस की? कितना घंटा? सर अभी 10 बजे से हम लोगों का जो है ना सुबह 10 बजे से जो मिडल क्लासेस होते हैं 10 से 12 तक, ये मिडल हो गया। फिर 12 से 2 बजे तक सर हम लोगों का लैंग्वेज के क्लासेस होते हैं। और मतलब 1 घंटा जो हम लोगों ने अपने जो कंप्यूटर का जो काम होते हैं, ये जो वर्ड और पैड बनाने होते हैं। आपके वालिद और वालिदा हयात है? बिल्कुल सर, हयात है। मिलने आते हैं? हाँ सर, कभी कभार आते हैं। काफ़ी दुखी होंगे? सर खामखा कैसे दुखी नहीं होते हैं कि वो लोगों ने हमको कोई और नज़र से देख रहे थे, हम किसी और तरह का हैं। बड़े भाई हैं आपके? हाँ सर है। वो क्या करते हैं? सर वो इस्लामाबाद में पढ़ता है। वो भी पढ़ते हैं? तो माशाल्लाह वो इस्लामाबाद में पढ़ रहे, आप यहाँ पर हैं। बिल्कुल सर। तो आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? सर आखिरी पैगाम में ये देना चाहता हूँ पूरे समाज के लोगों को कि जो गलत काम है, ड्रग्स डीलिंग है, चोरियाँ होते हैं, लोगों का मर्डर करना, कत्ल करना, ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं और इसकी वजह से इंसान जो है ना अपने जिस्म को खुद खतरे में डालता है। खैर अगर जेल के अंदर जितना सहूलत भी हो जाए, जितना सिस्टम हो जाए, लेकिन कैद तो कैद होता है, क्योंकि हम लोग इधर कैद में बंद हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों के दिल में क्या गुजरता है और हमें क्या महसूस होता है। अपने फैमिली के जो खुशियाँ होते हैं उसमें भी हम लोग शुमार नहीं है, जो नहीं होते हैं, और उन लोगों का जो गम भी होता है वो गमों में भी हम लोग शुमार नहीं है।
ٹھیک ہے تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ والدین جو اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے کہ میرا بچہ باہر جا کے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, جو توجہ نہیں دیتے ان کو مہربانی کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. تو خدا نخواستہ جو ہے وہ اس طرح کیسز میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی اور گھر والوں کی زندگی برباد کر دیتے. تو یہ میں قصوروار ایک تو معاشرے کے ٹھہراؤں گا, اور دوسری بات یہ کہ وہ والدین جو احساس نہیں رکھتے, جو ذمہ دار نہیں, اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے, تو ان کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. پروگرام کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ آپ تک وہ ماحول, وہ باتیں آپ تک پہنچائے جو آپ کو اس سے کچھ سیکھ ملے, کچھ آپ سیکھ سکیں. جی اس وقت ہم موجود ہیں جیل کے لائبریری میں. یہاں پہ آپ مختلف کتابیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے قیدی ہیں. یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں وہ قیدی جن کو کتابوں سے محبت ہے, یا کتاب پڑھنے کا شوق ہے, یا وہ بک ریڈر ہے, یہ ان کی جگہ ہے. تو ہمارے ساتھ حاجی صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب آپ کا نام؟ حاجی شوکت علی. اچھا شوکت صاحب آپ بھی یہاں پر قیدی ہیں؟ جی میں بھی قیدی ہوں جی یہاں پہ. اچھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ یہاں کے انچارج ہیں. جی جی بالکل. تو آپ کیسے سنبھال رہے ہیں, مطلب یہ لائبریری کیا یہاں پہ قانون ہے, کیا سسٹم ہے؟ یہاں پہ کتابیں تو ہر قسم کی ہمارے پاس موجود ہے. دینی کتابیں, اسلامی, تاریخی, ناولز وغیرہ, یعنی ہر قسم کا لٹریچر موجود ہے. اس میں ہمارے ساتھ انگلش کی کتابیں بھی ہیں, اردو بلوچی کی بھی ہے, پشتو. تو آج سب لوگ جو یہاں پہ جو قیدی ہیں وہاں کتابوں میں دلچسپی لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ 1000 سے اوپر یہاں کی تعداد ہے جیل کی. تو چند لوگ یہاں پہ کتاب پڑھ رہے ہیں. تو نہیں ہمارے پاس کتابیں لینے بہت لوگ آتے ہیں جی. ایسے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. لوگ آ جاتے ہیں, کتابیں وصول کر لیتے ہیں, بیرکوں میں لے جاتے ہیں, پڑھتے ہیں جی, اور پھر 1-2 دن کے بعد واپس لاتے ہیں. اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم یہ کتاب لے آتے ہیں, چٹ بنا دیتے ہیں, منظوری لے کے پھر ان کو ایشو کرتے ہیں جی. اچھا. اور اس طرح ہم ڈیٹ وائز بیرک کا نام لکھتے ہیں, اس قیدی کا نام, کون سی کتاب لے گیا ہے, کس ڈیٹ کو لے گیا ہے, پھر اسی طرح واپسی اس کی ہوتی ہے. اچھا اس پہ تو چارجز نہیں لگتے؟ نہیں کوئی چارجز نہیں یہاں پہ جی. اچھا تو حاجی صاحب یہاں پہ مطلب آپ کی کوالیفیکیشن کیا تھی کہ جیل انتظامیہ نے آپ کو یہاں کا انچارج بنایا, یا ہر کوئی بھی بن سکتا ہے؟ مطلب نہیں, وہ یہاں کوالیفائڈ آدمی چاہیے اس میں, کیونکہ ہر قسم کی بکس ہیں وہی دینے ہوتے ہیں. میں یہاں BA میری کوالیفیکیشن ہے جی, اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اکاؤنٹ آفیسر رہا ہوں جی. اچھا تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور سرکاری ملازم بھی رہے ہیں, تو پھر کون سی ایسی بدقسمتی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے؟ میں انٹیکرپشن کا مجھ پہ ایک کیس بنایا گیا ہے جی, جو انڈر ٹرائل ہے, ابھی تک چل رہا ہے. ٹرائل کب سے چل رہا ہے؟ تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے جی. تو حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ بندے ہو, تو یہاں پہ آپ جیل کے جو تمام معاملات ہیں, کھانے پینے کے, ہاسپٹل کے, یا لائبریری کے, یا لائبریری سے باہر جتنے بھی تمام انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں, تو آپ مطمئن ہیں ان سے, یا ایز ایجوکیٹڈ ذمہ دار انسان کے اگر آپ بتانا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو بھی پرابلمس ہے, لوگ یہاں پہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ انسان ہیومینٹی کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے. یہاں پہ جو ہے انسان رہتے ہیں, تو انسان ہماری طرح سانس لیتے ہیں, ہم جیل سے باہر ہیں. تو ابھی یہاں پہ میں پروگرام ریکارڈ کرنے آیا ہوں, آپ یقین کریں میں بڑا پریشان ہوں. یہ حالات مطلب جیل ہے ایک طرح جو بھی ہو. تو ایسی کوئی پرابلم ہے قیدیوں کو, اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں؟ نہیں ایسی کوئی, مجھے تو ایسی کوئی پرابلم نظر نہیں آتی, کیونکہ یہاں ہاسپٹل بھی ہے, یہاں ہمارے لنگر وغیرہ ہے, کھانے وغیرہ کے لیے اچھا انتظام کیے ہوئے. کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ لوگوں کو میں تو یہی پیغام دیتا ہوں کہ یہاں جب آئے ہیں تو یہاں کچھ پڑھ کے جائیں جی. یہاں ان کے پاس ٹائم ہے. باہر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو جیل سے باہر اس وقت کسی مطلب اپنے گھروں میں جو اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ان کو تو میرا یہی پیغام ہے کہ جس طرح بھی وہ اپنے آپ کو یہاں آنے سے بچائیں جی. اور تو بہت بہت شکریہ جی. ناظرین ہم آگے چلیں گے, اور اس کے بعد ہم آپ کو کچن دکھائیں گے. یہاں پہ کھانے پینے کا جو انتظام ہوتا ہے, کتنا کھانا بنتا ہے, صفائی کا نظام, اس سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، یہاں پر قیدیوں کے بال داڑھی وغیرہ بنائے جاتے ہیں. ناظرین، یہ جو سامان آپ دیکھ رہے ہیں یہ قیدیوں کے لیے ان کے گھر سے آتا ہے. یہاں پر ہر سامان پہ ہر قیدی کا اپنا اپنا نام لکھا ہوتا ہے اور جیل انتظامیہ یہ سامان ان قیدیوں تک پہنچاتی ہے. جی اس وقت ہم موجود ہے جیل کا جو کچن ہے، یہاں پہ کیا بنایا جاتا ہے، قیدی کیا کھاتے ہیں اور یہاں پہ کیا انتظام ہے، اور برتن جو ہے ان کی تمام سہولیات جو ہے آپ کو دکھائیں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ قیدی موجود ہے. یہاں پر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا نظام یا کھانے پکانے کا نظام سب یہ لوگ دیکھتے ہیں. تو مزید تفصیلات آپ کو یہ بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سر محمد انیس نام ہے میرا. آج محمد انیس، آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کام کرتے ہیں؟ جی ہاں سر، میں یہاں پہ کام کرتا ہوں. کیا دیکھتے ہیں آپ یہاں پہ؟ یہاں پر میرا اس طرح ہے کہ کام میرا یہاں مینجمنٹ وغیرہ کا کام ہے. مطلب جو جیل میں کھانا وغیرہ، روٹیاں وغیرہ، ان کا جو پروسیس ہے، نظام ہے، وہ سارا یہاں سے تیار ہوتا ہے. اور میرے ساتھ جو ٹیم ورک وغیرہ ہیں، میرے ساتھ 40-50 لڑکے ہیں، ان سے میں مطلب ٹیم ورک میں نے ان کو بنایا. اور جو عام روٹین میں جو ہمارے جو فرسٹ سیکنڈ شفٹ کی جو روٹین ہوتی ہے، اس کے مطابق جو جیل کا کھانا وغیرہ وہ یہاں سے سرو کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر. اچھا، یہاں پہ میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پکا پکایا کھانا جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. آپ کو سبزیاں یا جو بھی چیز ہو یہاں پہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ سر ہمارے ساتھ یہاں مینیو میں ہر چیز ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں جیل کے انتظامات جو ہے نا وہ مینیو میں یہاں پر دیے ہوئے ہیں. اور جو اسکیل مطابق ہمیں کھانا دیا جاتا ہے نا، ہم وہ ان کو تیار کر کے پھر جو ہے نا جیل میں پورے جیل میں سرو کر دیتے ہیں. اچھا، ابھی فرض کریں ایک قیدی کے گھر سے گوشت آیا تو آپ اسی کو گوشت دیں گے؟ نہیں سر، ان کا وہ اپنا سیپریٹ ہوتا ہے. ان کا مطلب ان کی یہاں پر جو ہے نا جو لوگوں کا اپنا سامان آتا ہے نا، ان کی اپنا سیپریٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ہانڈی کراتے ہیں. اور جو جیل کے مینیو میں جو کھانا بنتا ہے، جیل کے مینیو میں کیا کھانا ہے؟ سر ایسا ہے کہ ہفتے میں جو ہے نا وہ 2 بار گوشت ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے. اور یہاں پر 5 دن جو ہے نا وہ دال ہوتی ہے، جس میں دال سبزی دونوں مینیو مکس ہوتے ہیں. اچھا جی ہاں، گھی اسکیل وغیرہ سب کچھ اسکیل ہیں یہاں. اچھا، کچن میں کون سی چیزیں کم ہے؟ آپ کیا محسوس کریں کہ یہاں پہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ ہر چیز پرووائڈ کی گئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز، ہمیں ہر چیز ملی ہے یہاں پر. جو چیز ہمارے ضرورت کی وہ یہاں پر موجود ہے. اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ضرورت نہیں ہے کہ ہم باہر سے منگوائیں. ہمیں ہر چیز سرکار کی طرف سے دی گئی ہے. آپ کب سے یہاں پر ہیں؟ سر مجھے 2 سال ہو گئے یہاں پہ 2 سال ہو گئے. کس کیس میں آئے تھے؟ بس سر تھوڑا پولیس کے ساتھ تھوڑا ذاتیات ہو گئی. انہوں نے پھر مجھے میرے اوپر پیچھے جو ہے نا منشیات وغیرہ رکھتی. اچھا، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جو اسکرین پہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ تو جذبات سے کام لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مطلب پولیس کے ساتھ اگر آپ بحث کریں گے تو بھی وہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے. جی ہاں بالکل. بس میرا میسج تو یہی ہے لوگوں کے کہ بس اپنا محنت کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ پاک کو یاد کریں اور اچھے راستے پہ چلیں. اور یہ جتنے غلط کام ہے، غلط گیدرنگ ہے نا، ان سے تو انسان دور ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے. کہاں تک پڑھے آپ؟ میں نے سر FSC کی ہوئی ہے. FSC کی ہے؟ جی ہاں. اور والد والدہ حیات ہیں؟ جی ہاں، والد صاحب تو ڈیتھ ہو گئی ان کی اور والدہ حیات ہیں. کب ڈیتھ ہو گئی؟ سر 2011 میں فوت ہوئے تھے. اچھا، 2011 میں فوت ہوئے. تو والدہ کافی پریشان ہوں گی؟ پریشان ہیں کافی، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے. نا امید نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل نکل جائیں. تو ٹرائل کیسا جا رہا ہے؟ عنقریب انشاءاللہ آپ یہاں سے؟ سر میرا لاسٹ پوزیشن پر ہو گیا ہے، بس انشاءاللہ فائنل ہونے والا ہے کیس. چلے، بہت بہت شکریہ. جی ہم آگے ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ جیل کے اور معاملات کیسے ہیں. اچھا سر، ہم لوگ گئے جیل کے اندر، جیل وزٹ کیا، ہاسپٹل اور یہ کچن اور قیدیوں کی جو صورتحال ہے تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہے. یہاں پر چند چیزیں میں نے نوٹ کی. یہاں پر قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو آپ اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس طرح سے ہے کہ یہ جیل بنی ہے 1939 میں. جی. جب یہ جیل بنائی گئی تھی اس وقت انیشلی یہ 472 قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر شہر کی پاپولیشن بڑھتی رہی ہے، کرائم ریٹ بھی کافی بڑھتا رہا ہے، تو پھر اس میں ایسا ہوا ہے کہ جو قیدیوں کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے. اگر آج کی پاپولیشن ہم دیکھ لیں تو 1050 ہمارے پاس قیدی اس وقت موجود ہیں. اچھا، تو آگے کیا لائے عمل ہے؟ مطلب اس کنٹرول اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جی ہمارے کورٹس کی طرف سے اسپیڈی ٹرائل ہو اور قیدی ایک مخصوص ٹائم میں ان کو سزا ہو یا وہ بری ہوں، اور مطلب یہاں سے یا تو وہ مجل شفٹ ہوں یا وہ ریلیز ہوں.
سر یہاں پہ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی، یہاں پر میڈیسن کی بہت زیادہ قلت ہے، کیونکہ یہاں پر شوگر کے پیشنٹ ہے، دل کے پیشنٹ ہے، اور اس طرح سیریس پیشنٹ ہے، میں گیا تھا دماغی کی جو مسائل کے شکار ہے وہ والے پیشنٹ ہے، اکثر پیشنٹس کو جو ہے زنجیروں سے باندھا گیا تھا، تو یہ مطلب یہ سیریس معاملہ ہے، لیکن میڈیسن یہاں پہ بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی 18 بیڈ کا ایک ہاسپٹل ہے، فل فلیج ہاسپٹل ہے، جس میں ہمارے پاس میڈیکل آفیسر ہے، میل اور فیمیل دو میڈیکل آفیسرز ہیں، اور ان کا سپورٹ اسٹاف ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ کووڈ سے پہلے کوئی 13 لاکھ کا ہمارا اینول بجٹ ہوتا تھا، لیکن کووڈ کے بعد چونکہ کٹ لگ گیا مختلف ڈپارٹمنٹس کا جو میڈیسن کے مد میں بجٹس تھے تو وہ ہاف ہو گئے، تو ہمارا بھی بجٹ جو ہے وہ 6,50,000 کا ہو گیا۔ وہ بیسیکلی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پرائس ہائیک جس طرح سے ہوا ہے، میڈیسنس کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کم ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو مختلف ادارے ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں یا جو NGOs ہیں جو اسپیشلی جو ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، ان کو ہم پھر انگیج کرتے ہیں، ان سے میٹنگز کر کے، اور یہاں پہ میڈیکل کیمپس کا بھی بہت دفعہ انعقاد ہوتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ قیدیوں کی جو ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، ان کے ہیلتھ کا جو ایشو ہے، کہ وہ کہیں کمپرومائز نہ ہو۔ اچھا سر، یہاں پہ منشیات کا میں نے سنا ہے کہ یہاں پر قیدی منشیات کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو جیل میں منشیات آپ جو ہے وہ جیل سے باہر استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جیل میں یہ کہاں سے آتی ہے منشیات؟ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ کون اصل میں قیدیوں کی اگر ہم کرمنل ہسٹری کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو 50 to 60% جو قیدی آتے ہیں بیسیکلی یہ منشیات پینے والے یا ڈرگ ابیوزرز ہوتے ہیں بیسیکلی باہر۔ مطلب اگر وہ منشیات کے کیس میں بھی آتے ہیں تو منشیات پی رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اسٹریٹ کرائمز میں بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کے منشیات کا عادی ہوتے ہیں وہ۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ جب یہاں آتے ہیں جیل میں تو ان کو چونکہ منشیات نہیں ملتی تو وہ پھر مختلف ذرائع استعمال، مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں کہ منشیات ان کو جیل کے اندر بھی دستیاب ہو۔ تو اس میں مختلف چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو قیدی جب پیشی پہ جاتا ہے تو وہاں ان کے ملنے والے آ جاتے ہیں تو اپنے باڈی کیویٹیز میں بھی چھپا کے لاتے ہیں۔ 10ویں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ واپسی پہ پیشی سے آتے ہوئے ہم ان کی سرچ کرتے ہیں تو ان کی باڈی سے کہیں سے وہ چیز مل جاتی ہے، تو ان پہ بھی ہم کیس کرتے رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا قیدیوں کا راشن آتا ہے، مطلب چونکہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں باہر سے آ جاتی ہیں تو وہ ان میں بہت دفعہ بلکہ لاتعداد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان میں باقاعدگی سے مکس کر کے یا فٹنگ کر کے وہ چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں منشیات کی۔ تو وہ بھی 10ویں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو لانے والے تھے ان کے سامنے جب سرچز ہوئی ہیں تو وہ پکڑے گئے، ان پہ FIR درج ہوئے ہیں اور وہ بھی مطلب پھر بعد میں جیل آئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا اپنا بندہ، ہمارا جیل کا جو گارڈ ہے، سنتری ہے، وہ بھی کہیں مل جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے اس طرح کی چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر ایز اسٹوڈنٹ آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میڈیسن کے علاوہ اور کن چیزوں کی کمی ہے؟ دیکھو بیسیکلی دنیا میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جو جیل ہیں وہ ریفارمیٹری سینٹرز ہیں، دارالاصلاح ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جی قیدیوں کو صرف ہم انکیپیسیٹیٹ کرتے ہیں کہ چار دیواری کے اندر رکھ لیتے ہیں کہ جی ان کی مطلب وہ فردر جرم نہ کر سکے، لیکن ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ ان کے لیے ہم کوئی انمیٹ پروگرامز چلائیں، کوئی ریفارمیٹری اس طرح کے پروگرامز ہوں گورنمنٹ کی طرف سے کہ قیدی ان میں انگیج ہوں اور وہ نئے اسکل سیکھ سکیں، ان کا سائیکولوجیکل ان کی کاؤنسلنگ ہو، اور مطلب یہاں سے نکلیں تو باہر وہ کسی جاب کا حصہ بنے، کسی کوئی کام کر لیں اور پھر کرائم کی طرف نہ آئے۔ میں یہی گورنمنٹ سے امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ قیدیوں کے لیے ریفارمیشن کے حوالے سے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے مختلف اسکلز ہونی چاہیے، اور جو ملٹی پرپز جو ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں وہ ہر جیل میں ہونے چاہیے تاکہ قیدیوں کو وہاں پہ نئے نئے اسکلز فراہم کیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ سر، وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے اور ہمارے جیل کی کوریج کی آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت اچھا مثبت امیج جائے گا اس پورے ڈپارٹمنٹ کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔